আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট পড়বো। तो चलिए शुरू करते हैं। কে কে এমন বড় বড় করতে চাও হাত তোলো। পারফেক্ট ফর মিশনারি অ্যান্ড ডগি। অ্যালেক্স স্টার। কে কে খাবে জাম্বুরা। এই মেশিন চালাতে ঘোড়া লাগবে। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का तबाके लाकर शेट ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।